ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। षष्ठ अध्याय अभ्यास वा ध्यान योग। योगारूढ़ पुरुष और कर्मयोगींकर लक्षण। अनाश्रितः कर्मं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निचक्रियः। जों सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं त्वं विधि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगिर्भवति कश्चन। आरुरुक्षमनुयोगं कर्मं कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसजते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानधृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। शुश्रूषुर्नित्यच्युदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थ कर्मफल को अपेक्षा न करी जिए कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी और योगी पदवाच्य। से अग्नित्यागी और कर्मत्यागी व्यक्ति नुहंती। हे पांडव, जहाकू सन्यास कुहाजाए ताहाकू योग बोली जान। कारण संकल्प गुड़ी को परित्याग न कले केही योगी हुए नहीं। योगारूढ़ हेबाकू चाहुथिबा मुनिर कर्म सिद्धि लाभर कारण बोली कथित हुए। योगारूढ़ मनुष्यर शांति ही परमात्मा प्राप्तिर कारण बोली कुहाଯାଇଛି। जेतेबेले मनुष्य इंद्रिय भोग्य विषय रे आसक्त हुए नहीं एवं समस्त वासनात्मक संकल्प परित्याग करे सेतेबेले ताहाकू योगारूढ़ बोली कुहाजाए। आत्मा द्वारा आत्मा को उद्धार कर, आत्मा को अवसन्न कर नाही। कारण आत्मा ही आत्मार बंधु, आत्मा ही आत्मार शत्रु। जेउ आत्मा कर्तुक आत्मा बशीभूत होइछि सेही आत्मा निजर बंधु अजितात्मा। व्यक्तिर आत्मा ही शत्रु परि शत्रुता आचरण रे प्रवृत्त हुए। जितात्मा और प्रशांत व्यक्ति तथा शीत उष्म सुख दुख एवं मान अपमान रे समान स्थिति युक्त व्यक्ति परमात्मा का सहित समाहित थाए। ज्ञान विज्ञान द्वारा परितृप्त निर्विकार इंद्रिय जयी तथा टेका पत्थर और सुवर्ण रे समभावापन्न एभली योगी को युक्त योगारूढ़ कुहाजाए। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ ईर्ष्यालु साधु और पापी मानकू समान दृष्टि रे देखुथिबा व्यक्ति श्रेष्ठ अटंती। व्याख्या। आभ्यंतरीण त्याग होछि प्रकृत सन्यास, बाह्य त्याग नुहे। गीता बारंबार एक कथा कही आसुछि। मन स्तररू वासनार सन्यास वा त्याग ही प्रकृत सन्यास एवं ताहा ही प्रकृत योग।
ଯେଉଁମାନେ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଯୋଗୀ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ୟାଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭର ସହଜ ପନ୍ଥା। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ସହିତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର କର୍ମର ଏହା ହିଁ ଧାରା। ସେ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅହଂଭାବାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜିତ ହୋଇ ସକଳ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରେ। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କଠୋର ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅବସନ୍ନ କଲେ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ସାଧନ କରିବା ହୁଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସଂଯମର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀୟ ବିକାର ସମୂହ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ସେ ନିଜେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କେବଳ ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ। ଦେହାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସତତଃ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।